आम मानक न्याय देबा पई सेमान तो चुप रहउचंती ना दुनिया आमे जेते चिलेले कोन हबो दुनिया आगे एमिति गोटे लेवल वर्तमान पहुंच जाइछि जहा पाखरे पैसा अछि राजनीति अछि से जेते अपराध कले भी तार केही किछि आज्ञा करि परिबे ने एटा 100% देख कहूछि पाखरे पैसा अछि माने लोकबल रहिबे लोकबल रहिला माने आपनकर राजनीति रहिबो राजनीति रहिला माने आपनकर केही किछि करि परिबे। नमस्कार मु रंजीत। नमस्कार मु जोस्ना। हमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपन मन को स्वागत कर। तो पुराना कथा को नहीं कि से जो बलंगा हत्याकांड को नहीं 14-15 वर्षर कुनी झीटे ताकू 3-4 जन दुर्बृत्त आसिले पेट्रोल ता ऊपर ढाली देले 3 जन दुर्बृत्त मुहरे रुमाल बांधी ता देहर आनी किरोसिन ढाली देले जहा फल से झील छुआटी माने जीवन विकल ने जो बंचाक जाय जनक घरे पहुंची थिला से मान ताको उद्धार करी ताको एम्बुलेंस रे पठैथिले तापर कोन होइथिला ना ताको दिल्ली एम्स ताको प्रथमे भुवनेश्वर एम्स पठाइथिला एम्स रे ताको सब ठीक ठाक थिला किंतु हठात काहे की आम सरकार आउ पुलिस भाई माने सब ठीक ठाक थिला बोली किए कहते नै हम उपमुख्यमंत्री कहचंती उपमुख्यमंत्री ही कहचंती कि सब ठीक ठाक अछि हमर उपमुख्यमंत्री जी अछंती प्रभाती परिडा निजे कहचंती तांकर 75% से जेतल पुडी जाइतिले रन करि जाइतिले 75% ताको जेतल पचरा हे जाइतिला से कहतिले जीएडी आस्ते आस्ते रिकवरी करूची तापर एमिति सिचुएशन आसिला ताको एयर एम्बुलेंस रे एम्स को निया गला एम्स रे जेते बळे ताको दिल्ली एम्स निया गला से झोटे चाली चाली जाईछि आ केमिति बंचियो बोली से मध्ये कहिछि बाइक रे से मध्ये देति मते टिके बंचि दियो बोली किंतु देखंतु दिल्ली रे फेरिला बळे फेरिला तांकर मृत शरीर फेरिला परे देखंतु एठी तांको से तांको बापा मांकर भी मत तांकर बाइट भी चेंज हेजी कोना झियोटीर मुंडो दोष थिला किंतु एबे भाइराल होउजी से जिनिस जोटा को आम सरकार आउ किछि पुलिस जो माने लांचखिया पुलिस कहंती से माने कथाडा को चापी देथिले कोन ना झियोटीर किछि मुंडो दोष थिला जहा फल रे कि जो मंत्री आउ होउचंती कोन जो पुलिस भाई माने जो प्रेशर पके तांको बापा मा मुह को भी बंद कर देचंती जो बापा कहउथिले मु शेष पर्यंत लढाई करबी सेही बापा दिने कहिले आ मो झियो तो चाली गराणी आ मु तांको ता पछरे आ राजनीतिर रंग लगाव नाही सेही बापा निजे कहिचंती पुनी मो झियोर मुंडो दोष थिला एटा आज्ञा केते दूर ठीक केते दूर को भला टाइप रो अन्याय होउची हम मानक सहित देखंतु एटा गोटे कथा कहबी जे समस्त को सचेतन करिया पई कहबी आपण मान गोटे चिंता करंती काली से बाबूकर झेटी पुडी गले आज आपण झेटी पुडीबे पहर दिन आउ कहार पुडीबो एमिति लुचि जिवो जदी समाज केते सफलता पाइबो आ केते देखंतु कथाटा को केमिति चापी दिया गला एठी सरकार ही चापिले पुलिस माने चापिले समस्त चापी देले किंतु एबे वर्तमान जो लोकटी भिडियोटी भाइराल करूची कि झियोटी निजे कहूची मते 3 जण दुर्बृत्त टेकी नै गले नै कि मो ऊपर केरोसिन ढाली चंती से भिडियोटी जिए भी भाइराल करिची आमे ताको बहुत बहुत धन्यवाद दउचु कारण से लोकटी निश्चित भाबरे चाहूथबो कि झियोटी को न्याय मिलु सेति पाई से सब किछि चुपचाप बसी रहिला परे से भिडियोटी को भाइराल करिची आमे बहुत बहुत धन्यवाद दउचु जिए भी से भिडियो को साहसर सहित भाइराल करिसंती आ आमे चाहूचु क्राइम ब्रांच से मानको धरंतु आ ताको बापा मांको पाखरो ही असल कथाटा आदाय करंतु कहा प्रेशर रे से पडी मिछ कहउचंती कहा प्रेशर रे पडंतु न पडंतु से पैसा लोभी हेतिबे पैसा पाइला परे से निजको बदलै देचंती ते गोटे कथा कहबी झियर मानसिकता थिला ता मुंडो दोष थिला बोली कहउचंती तार जदि से आपण निजे कहि देले हेतिबनी जे ता मुंडो दोष होला आपण त मुंडो दोष थिला जोठी हेले मानसिक रोगी हिसाब रे ट्रीटमेंट करथिबे गोटे मानसिक डॉक्टर को आपण देखैतिबे कि नाही तार प्रेस्क्रिप्शन देखांतु ना तार चिठा देखंतु डॉक्टरी जो जहा लिखिथिबे ता मेडिसिन देखांतु से कोन खाउतले तांकर मानसिक रोग थिला बोली प्रमाण कोन अछि आपन को पाखरे सेटा देखांतु खाली तो आपण माने कहि देले हे जो मानसिक रोगी सेमिति नुह आपण माने प्रमाण सहित देखांतु केस टी को चापी देबा पय आपण माने काहे चाहउछंती एमिति गोटिए नु अनेक केस आपण माने चापी दउछंती ता छडा सी काहे कि मानसिक चिंता रहबो 13 14 वर्ष 15 वर्ष रो झियटी तारे कोन चिंता एमिति पड़ी गला जे से मानसिक रोगी आके हे गला ताछडा गोटे मानसिक रोगी से पुनी पाठ पढुथिले से तो जाइथिले तांको सांगो को गोटिए कोन बुक देबा पय जाइथिले मानसिक रोगी कोन एठी वास्तव में कहबा गले मानसिक रोगी कोन पाठ पढि पारंती स्कूल ले क्लास करि पारंती पुनी सांगो साथी माने सहित मिसि पारंती से की प्रकार मानसिक रोगी आ एठी देखंतु एते भुवनेश्वर एम्स रु गले भलो थिले कि दिल्ली एम्स रे पहुंचरा बेले को से कोन हले तांको एते खराब हो गेला से माने मृत्युवरण करि गले तापर एबे देखंतु जो वीडियोटी भाइरल होउची से कहचंती जे मते एई केते 3 जण व्यक्ति मते कोन करथिले ना
ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମରଣାତ୍ମକ ଇଏ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିବ, ଏସବୁ ଲଭ୍ କେସରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମିଛ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ସତକା ଏଠି ମିଛରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଝିଅ ସହିତ ହେଇଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହବ, କାହାକୁ ବି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳୁନି, ତିନିଟା ଝିଅ ଏମିତି ଗଲେଣି, କାହିଁ କୋଉ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି କହିସାରିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କଥା, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇଟ ପାଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଝିଅଟିକୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ତେଲଟା ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଢାଳି ଦେଲେ। ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଗଲା, ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଘର ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ବୟାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତା ବାପା ମା। ନା କଣ ହେଲା ନା ମୋ ଝିଅଟି ମୁଣ୍ଡ ଦିଶ ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ମାନେ କହିନଥିଲେ ଯେ ସେ କିରୋସିନ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ, କୋଉ ଦୋକାନୀ କତିରୁ ଆଣିଲେ। ତାଛଡା ତାହାର କିରୋସିନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ତାର ମାନସିକ ରୋଗ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ କୋଉଠୁ କିରୋସିନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଦେଲା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା କିଏ? ସେ ଝିଅଟିକୁ ପୁଣି ପଇସା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେ ତ ନିଜେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଲୋକ ନୁହଁ ନା ଝିଅଟି, ସେ ଘରୁ ଆଣିଥିବ ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିଲା, ତା ବାପା ମା କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତ ଝିଅ ଏ ପଇସା ନେଇକି କଣ କରିବ ବୋଲି? ତାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇ ଝିଅର ବାପା ମା ମାନେ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ପଇସା କଣ କରିବ ବୋଲି କେବେ ପଚାରିଲେନି କାହିଁକି? ସେ ତ କହିଥିବ। ତା ଛଡା କିରୋସିନ ଯେତିକି ସେ ଆଣିଥିବ, ସେ ତ ଲିଟର 2 ଲିଟରରେ ଜଣେ ମରିଯିବନି। ସେ 5-10 ଲିଟର ଆଣିଥିବ, ସେ ଜାର ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ସେ ଜାର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ତା କଥା ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଜାର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା, ଜାର ଘରେ ନେଇଥିବ, କଣ କେହି ଦେଖି ପାରିଲେନି? କିରୋସିନ ଜାରଟି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଧରିକି ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା କିରୋସିନ କିଣିବା ପାଇଁ କି ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଫାମିଲି କହୁଛି ସ୍ପେସିଆଲ କେହି ଦେଖି ପାରିଲେନି? ଗୋଟେ 14-15 ବର୍ଷର ଝିଅଟି କିରୋସିନ ମା କଣ କରିବୁ? ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଲାଇନ ସମସ୍ତେ ଘର ଘରେ ଜଳୁଛି, ଏଠି କିରୋସିନ ପୁଣି କଣ ଆବଶ୍ୟକ? এইটা ବି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଥାଟା ତ ମିଛ ବୋଲି ପୁରାପୁରି ଧରା ପଡିଗଲାଣି। ଏଠି ଆମ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି କରୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଥିବେ ସେମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। କାହିଁକି ସେ କଥା ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି? କହିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କେବଳ ପାଖରେ ଛିଡା ଟଙ୍କା ହେବୁ। ପଇସାକୁ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, କି କେବଳ ଆପଣ ରାଜନୀତି କି ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନବିକତା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏଠି ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ଚାଲିବ ଯେ ଆପଣ ମାନବିକତା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ବଡ ହଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ହରଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାନିବ? ସେ ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମା ସେମିତି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥାନ୍ତା, କି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କଣ ସତରେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଟା ନିଜେ ହେଇଛି? ତା ତଦାରଖ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ତା ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଲିସ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ପଚରା ଉଚରା କରୁନାହିଁ? ତମ ଝିଅ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହିଁ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମତଲବ ଯୋଉ କୋଉ ଡକ୍ଟର କତିରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହିସାବରେ, ମେଡିସିନ କଣ ଖାଉଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ମାନସିକ ଇଏ ଥିଲା, କାହିଁ ଏ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆରେ ଆସୁନି। ଆଉ କିଛି ମିଡିଆ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳ ହିସାବରେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଦଳ ଲୋକର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପର୍ଦାଫାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ମିଡିଆ ବାଲା ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଯଦି ପର୍ଦାଫାଶ ହଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ମିଡିଆ ବାଲା ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ମିଡିଆ ବାଲା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ମିଡିଆ ବାଲା କୁହାଯିବ? ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି? ତା ମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ ନା। ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ ଠିକ କି? ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଜନସାଧାରଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ନା ଗୋଟେ ବାଇଟରେ
आम उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निजे कहते कि एटाकू माने विरोधी दल किसी राजनीतिर रंग लगाउछन्ती। विरोधी दल आज्ञा ता अछन्ती सेइथिपाई विरोधी दल तो रहिबा निहाती आवश्यक न तो आपण मनमुखी शासन करिवे आज याकू मारिदेबे काली ताकू मारिदेबे कोठी लुचेई देबे एसब करिवे आपण यदि विरोधी दल स्वरोतन करे आपणकर भय रहिबो तेणुकर कामटा ठीक विरोधी दल ताको काम से करिसेंती आपण आपण काम करंतु विरोधी दल तो कहिबे आपण ठीकटा करनांती देखते आम प्रथम न्यूज देखुचु प्रथम शेष पर्यंत आम जी देखीचु आम निजे भी अनुमान करें कि केसटा को मिछ बोली लुचा जाइए कारण जो झील निजे बैठ दौर मत 3 जन दुर्बृत्त नाइकी किरोसिन ढाली से निजर बापा ही बयान चेंज करुच्ची एटा तो पूरा देखा जाउची से कथा चिंता करन एडी सोमेश्री कथा चिंता किंतु एटी देखंतु आमे माने सब सत जानिकी भी आम पाखरे किछि नाही कारण आमे जो मानको सिंहासन रे बसैछु आम मानको न्याय देबा पई सेमान तो चुप रहउचंती ना दुनिया आमे आगे जेते चिलेले कोन हबो दुनिया आगे एमिति गोटे लेबुले वर्तमान पहुंच जाइछि जहा पाखरे पैसा अछि राजनीति अछि से जेते अपराध कले भी तार केही किछि आज्ञा करि परिबे नै एटा मु 100% देख कहूछि पाखरे पैसा अछि माने लोकबल रहिबे लोकबल रहिला माने आपनकर राजनीति रहिबो राजनीति रहिला माने आपनकर केही किछि करि परिबे नै ना एठी न्याय किछि करिवो ना पुलिस प्रशासन करिवो ना किए बा कोन करिवो केही किछि करि परिबो नाही कारण आपनकर पाखरे सब पावर अछि ना पावर को आपण यूटिलाइज करिवे देखते ये आम गोटे अनुरोध करुचु जदि भी आगर ए जिनस मिछ बोली जना पड़ुला कि तांको बापा जदि बैठ देइचंती एबे तो ए जो वीडियो भाइराल होउची झीओटी सत कथा कहिची एबे तो एटलिस्ट से 3 जन दुर्बृत्त किए तांको धरंतु जदि भी से वीडियो वायरलिटी मिछ होताए जे ता सोशल मीडिया रे जे पकेजी ताको धरंतु से काहे से करिची जदि आप बीजेपी वाला की बीजेडी दल की जो दल भी हो मे भी जो करी भाइराल करिसेंती वीडियोटा काहे से को उद्देश्य रे करिसेंती ताको धरंतु ता सत्य सत्य आमे तो जेतिकी भाबुचु से माने चाहुचंती झीओटी न्याय मिलु सेति पाई वीडियो टिकी भाइराल करिसेंती ना झियोटी जदि से देखो ना पूरा झियोटी भी जदि न होई थे पारे अन्य वीडियो जदि फेक वीडियो होई जाई ना पारे झीओर वीडियो पूरा देखा जायछि पूरा देखा जायछि ताहले तो झियोर वीडियो जदि पूरा देखा जाय जेति ताको न्याय निहाती मिलिया दरकार आपण माने समस्त सजग रहिबा दरकार पुलिस प्रशासन सजग रहिबा दरकार आ आज्ञा आमे जाहाकू राजा करिसेंती से माने भी लोक माने को न्याय देबा उचित एठी निजर आज्ञा भाबंतु नै आपण निज लोक के तेल पेट्रोल के डीजल छाल देला भाली की बोली की सपोर्ट करूचंती सेमिति हेला आज्ञा चलिबो नै न्याय आज्ञा न्याय आपण को से भी देइचंती आपण को जदि सपोर्ट करचन से भी वोट देइचंती आमे भी आज्ञा आपण को वोट देइचन देइचु खाली आपण को पार्टी दल देइ देले जे हेगला जे आपण जीति गले सेमिति हम अलगा लोक भी किछि देइचंती तेनु करी न्यायटा समस्त को दियंतु ताले हम राज्य भल रहइबो शृंखलित रहइबो देखंतु हम सरकार हंतु उपमुख्यमंत्री जीए भी हंतु सेमानकु गोटे जेतेबेले वयस्का लोक माने गोटे माँ हो कि गोटे बापा बयसर लोक माने हंतु सेमाने भोट देइचंती बहुत आशा भरोसा नै सेमाने भोट देइचंती जितेइचंती आ सेमानक आपण हुए तो आज सेमानक आशीर्वाद सेमानक दया रे आज आपण माने उपमुख्यमंत्री हेइचंती कि मुख्यमंत्री हेइचंती यदि आपण सेमानकर दुख को सुनिबे नाही कि सेमानक दुख को आपण खातिर भी करिवे नाही ना आपण जीवन रे केबे भी आगे परिबे नाही हुए तो 5 वर्ष जीति जाई पारंती तापर भगवान आपन केबे भी चाहिबो नाही आपण हुए तो 5 वर्ष जीति पारंती आपण भाबंतु आपण जो लेवल अछंती एमिति ना करंतु जेमिति इतिहास रो आपण को ना रहू आ समाज पे गोटे आदर्श होगी रुहंतु कि एई मुख्यमंत्री एमिति थिले एई उपमुख्यमंत्री एमिति थिले भगवान आपण को गोटे चांस देछि किछि ना कमेबा पई आपण जदि सतरे भलो लोक होइते भलो काम करे त नेक्स्ट रे आपण जितिबे आ जदि आपण ठीक काम करू नथि भलो लोक होई नथिबे न्याय लोक दउ नथि आपण आके वार्ड मेंबर भी जदि छिडा होते आपण जीति परिबे ना वार्ड मेंबर कहि कहउछि जे जीति परिबे ना देखंतु नवीन पन्नाक 20 वर्ष शासन कले काहे कि ताको शासन भलो थिला आपण जदि भलो लोक होइतिबे भलो काम करंतु आज भी नवीन पन्नाक शासन करत जदि पांड्यान बाबू एटी आसी कि इन्वॉल्व नतने आज भी से मुख्यमंत्री जे थांतो 100% देखु आज भी नवीन बाबूंकर फैन हजार हजार बाहर जन एटी पांड्यान बाबू आसी यात्रा करदले बोली यात्राडा केवल पांड्यान बाबू को पाई ही बीजेडी सरकार हारिची आ आपण माने जेमिति काम करूछंती ना आपण तो नेक्स्ट इलेक्शन गोटे वार्ड मेंबर ठियारे आपण के वोट देबे नाही कारण आपण को एरिया रे ही ए काम घटिची बळंगा जो घटना घटिची एटा केवल हम उपमुख्यमंत्री को एरिया रे ही घटिची आपण निज एरिया को तो शासन करि पारनाती ठीक रे निज एरिया रो माने से जो 3 जन दुर्बृत्त से एरिया रो ही हेइतिबे बुझी पारनाती से पुनी राज्य रो कथा कोन बुझिबे राज्य रो कथा कोन बुझिबे आपण को गां रे आपण गोटे वार्ड मेंबर भी होई परिबे नाही तेणु करी सेठी की न्याय दिया जाऊ सत्य सत्य आना जाऊ आ जहाँ भी जो न्याय आसुची
ताकू मीडिया माध्यम रे आमे आज्ञा जनसाधारण आमको जोटा ठीक लागला आमे गरजिबा लोक आमे गरजिबु ताकू मीडिया आगे आमे एतिक अनुरोध करूछु से झियोटी के न्याय मिलु सामना को आसीबा दरकार सब लोक खुशी हेबे आज पे वीडियो टी एतिकी जदि भल लागिबो वीडियो टी लाइक कमेंट शेयर करिवे पुणी देखा बा गोटे नुवा वीडियो रे पुणी गोटे नुवा टॉपिक रे से पर्यंत विदाय नउछु नमस्कार नमस्कार।